नाज़रीन, जो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है इसको आखिरकार जब वो फेल होना है और फलस्तीनी रियासत जो है वो नागुज़ीर है, बावजूद इसके कि आप एक इसराइल को एक ऐसी रियासत देख रहे हैं जो कि जिसको कोई रोक नहीं सकता है। वो मुल्कों के ऊपर बमबारी कर रही है, वो जो कुछ गजा में कर रहा है, जो कुछ वेस्ट बैंक के अंदर कर रहा है, जो ईरान पर एक हमले की तैयारी हो रही है। यानी इसराइल एक ऐसी ताकत के तौर पर इस वक्त नजर आ रहा है जिसको कोई रोक नहीं सकता है, ना ही इंटरनेशनल सिस्टम, ना ही रीजनल पावर्स, ना ही इंटरनेशनल लॉ, कोई रियासत, कोई इदारा, कोई कानून ज़ाब्ता, कुछ भी इसराइल को नहीं रोक सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन रियलिटी जो है वो इसके बरक्स है। देखें, जब भी कॉलोनीज इस तरह का मजालिम कर रही होती हैं तो लगता ऐसे ही है कि इनका जुल्म इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन बहरहाल उसको इख्तिताम होना होता है। तो अब जो है वो इसराइल की ये जो मुसलसल जंगें हैं, ये ना सिर्फ कि इसराइल के जो मकासद है किसी सूरत इसमें अचीव नहीं होंगे, अल्टीमेटली इसराइल को फलस्तीनी रियासत की तरफ जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इसराइल का ये जो पॉलिसी है मुसलसल जंगों की, ये अमेरिकन मफादात के लिए रियल थ्रेट बन चुकी है। कितनी अजीब बात है कि वो जंगें जिसको अमेरिका सपोर्ट करता रहा है और इसराइल की बर्तरी को कायम रखना इसको अमेरिका सपोर्ट करता रहा है, जिसके नतीजे में मुसलसल जंगें होती रही हैं, तो अब यही पॉलिसी जो है वो अमेरिकन मफादात के लिए रियल थ्रेट जो है वो बन चुकी है। और अमेरिका के पास अब इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस पॉलिसी को खत्म करे, क्योंकि ये रीजन के जो ममालिक हैं ये अब रशिया, चाइना और बाकी जो मुल्कों के साथ ये अलायंस बनाना शुरू हो गए हैं, जो अमेरिकन मफादात के लिए बराह रास्त खतरा है। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि दुनिया में एक बड़ी तेजी के साथ ये तब्दीली आ रही है कि जो सस्ते वेपन्स हैं, वो जो बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की टेक्नोलॉजी है उसको वो डैमेज करने की सलाहियत हासिल कर रहे हैं। सस्ते सस्ते वेपन्स, जो बड़े हाईटेक वेपन्स हैं, उनको डैमेज करने की वो सलाहियत वो हासिल कर रहे हैं। ये दुनिया में एक बिल्कुल ऐसी तब्दीली आ गई जो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये जो पूरा इसराइल का हेजेमोनिक स्ट्रक्चर है, ये अब इस माहौल में, इस बदलती दुनिया में, इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में ये अब सस्टेन ही नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये अब इस माहौल में सस्टेन ही नहीं कर सकता है। तो अब हम वो टेंजिबल चीजें देख सकते हैं कि जो इस चीज को साबित करती है कि इजराइल ने अल्टीमेटली फेल होना है और फलस्तीनी रियासत के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो जितना मर्जी वायलेंस कर ले, वो जितना मर्जी जुल्म कर ले, और अपेरेंटली ऐसा नजर आए कि इसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन असल में ये इजराइल जो है वो अपनी तबाही की तरफ और कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ बढ़ रहा है। तो इस पर हम कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट जब आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप इस बात को जब समझ सकेंगे। सऊदी अरेबिया की जानिब से मैसेज गया है कि हम ईरान पर हमले को सपोर्ट नहीं करते हैं। कितना बड़ा ये सेटबैक है कि वो पूरा जो रीजनल मॉडल जो ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम कर रहा था, अब वो मॉडल उस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, और उसमें चाइना बड़ा प्राइम फैक्टर बन चुका है, क्योंकि ये मिडल ईस्ट की रियासतें जो चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ा रही हैं, वो ये देख रही हैं कि अगर ईरान को डिस्ट्रॉय करना है तो फिर उसमें तो हमें चाइना को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, रशिया को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। ईरान के साथ तो रशिया और चाइना खड़े हैं, तो फिर हमें उनको कन्फ्रंट जब करना पड़ेगा तो ये पॉसिबल अब नहीं है। और जाहिर है कि पहले इस नौयत की पार्टनरशिप रशिया और चाइना की ईरान के साथ नहीं थी। तो वो जो पूरा मॉडल एग्जिस्ट करता था और काम कर रहा था ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अब वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है। यानी रियलिटीज बहुत ज्यादा तब्दील हो गई हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो अब कह रहा है हम ईरान पर हमले को सपोर्ट नहीं करते हैं, और इससे पहले जब वो टर्की लेबनान को कह रहा है कि इसराइल के खिलाफ जब हम तुम्हारे साथ करें। तो इस पर हम बात करेंगे। ईरान और वेनेजुएला के दरमियान राब्ते हुए हैं और ईरान ने कहा है वेनेजुएला को हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जॉन पॉल ये डायरेक्टर रहे हैं अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, यानी दो तीन जो बड़े डिपार्टमेंट हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, जस्टिस डिपार्टमेंट है, और फिर ज़ाहिर के डिफेंस जो उनका डिपार्टमेंट है, पेंटागन है। तो स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है ना, तो उसके ये डायरेक्टर रहे हैं फॉर 11 इयर्स। यानी उन्होंने बहुत सारी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ जब वो काम किया है, अमेरिका का सिस्टम, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका के मफादात क्या हैं, ये उन्होंने बराह रास्त विटनेस किए हैं और पॉलिसी मेकर रहे हैं। और इजराइल कैसे काम करता है, क्या उसकी खराबियां हैं, क्या कैसे मामलात, वो उन्होंने आई विटनेस है। यानी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सिस्टम से बाहर बैठा है, जो सिस्टम का हिस्सा रहे। वो उनकी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट, उन्होंने ये लिखा है कि इजराइल के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो फलस्तीनी रियासत की तरफ जाए। ये इनके अल्फाज हैं। यानी देखें ना, और उन्होंने जो दलाल दिए हैं कि ऐसा क्यों है,
وہ ایسے دلائل ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. انہوں نے کہا اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے اگر اسرائیل نے سروائیو کرنا ہے. یعنی دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے اسرائیل ظلم کر رہا ہے, اسرائیل جو ہے وہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, جو کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے, لیکن اس کا اینڈ گیم کیا ہے؟ اس کا اینڈ گیم کولیپس ہے. اسرائیل کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کو الٹیمیٹلی فلسطینی ریاست جب بنانا پڑے گی. یہ جو ماڈل ہے مسلسل ڈومیننس کا, ہیجمنی کا, مسلسل وائلنس کا, مسلسل جنگوں کا, مسلسل سپریارٹی کا, یہ اب چلنے والا نہیں ہے. یہ اب ختم ہونے جا رہا ہے. اب دنیا میں اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو انہی کی زبانی یہ بڑی غیر معمولی رپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. 11 ایئر رہے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے وہ ڈائریکٹر, اور سب سے جو امپورٹنٹ بات انہوں نے اس میں لکھی ہے کہ یہ جو اسرائیل کی پالیسی ہے جس کو خود امریکہ ہی نے ترتیب دیا ہے, اسرائیل کی سپریورٹی کی جو پالیسی ہے جو مسلسل جنگیں چھڑتی ہے, یہ امریکہ ہی نے ترتیب دی ہے. لیکن اب یہ پالیسی بھی امریکن مفادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے. امریکن مفادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے. اس لیے اب امریکہ کے پاس بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ اس پالیسی کو بدلے, وگرنہ وہ مڈل ایسٹ سے اس کا انفلوئنس ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. ذرا دیکھیے, اسرائیلی ملٹری سپریورٹی انڈرمائن یو ایس انٹرسٹ, یہ رپورٹ کی جو وہ ہیڈ لائن ہے. اسرائیل کی ملٹری سپریورٹی اور اس کے نتیجے میں چھڑنے والی جنگیں یہ امریکن مفادات کے لیے اب خطرہ بن چکی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹرم ہے کوالٹیٹیو ملٹری ایج, ٹھیک ہے نا, یہ سارا جو عمارت ہے وہ اس ٹرم کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, کوالٹیٹیو ملٹری ایج, یعنی جس کو آپ شارٹ فارم میں QME کہتے ہیں. یہ پالیسی یہ ہے کہ اسرائیل کو ہر حوالے سے ریجن میں سپیریئر ہی رکھا جائے گا, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ملٹری اکوپمنٹس کے حوالے سے, اس کی اکنامک گروتھ کے حوالے سے, یعنی وہ ریجن کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہوگی, وہ سب سے بڑی ٹیکنالوجیکل پاور ہوگی, وہ سب سے بڑی جو ہے وہ ملٹری پاور ہوگی. اس کو QME کہا جاتا ہے. کوئی بھی ویپن ریجن میں وہ نہیں دیا جائے گا جو اسرائیل سے سپیریئر ہو. یہ QME باقاعدہ پالیسی ہے جو کہ اب لا بھی بن چکی ہے پچھلے 10 15 20 سالوں سے. تو انہوں نے کہا یہ پالیسی اب امریکن مفادات کے لیے خطرہ بن چکی ہے اور ریجن کے اندر بد امنی پھیلا رہی ہے, اور جس کے نتیجے میں امریکہ کے مفادات براہ راست چیلنج ہو رہے ہیں. کیسے؟ انہوں نے پھر جو دلال دیے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو F-35 ابھی سعودی عربیہ کو دینے کی بات ہوئی تو اس پر اسرائیل جو ہے وہ ہل گیا, اور اسرائیل نے فوری طور پر پینک کے اندر جب وہ امریکہ کو فون کیا اور سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے یہ ایشورنس چاہی کہ جو ہے وہ ہماری سپریورٹی قائم رکھی جائے گی. تو مارکو روبیو کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑی کہ اسرائیل کا جو QME ہے کوالٹیٹیو ملٹری ایج, اس کو پورے ویسٹ ایشیا میں برقرار رکھا جائے گا, یہ ان کو کہنا پڑا. اچھا, تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ وہ ریجنل آرڈر جس کو قائم کیا گیا تھا کہ وہ امریکن انٹرسٹ کے سے الائن ہو, یعنی ایک پورا ریجنل آرڈر ہے نا جس میں اسرائیل سپیریئر ہے, باقی اس کی پارٹنر سٹیٹس ہیں. تو ایک ریجنل آرڈر جو بنایا گیا تھا جس کو ایک ٹول سمجھا گیا کہ وہ امریکن مفادات کے الائن ہوگا, ناؤ فیولنگ انسٹیبلٹی, اب وہ خرابی پیدا کر رہا ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ کولڈ وار ایرا کی پالیسی ہے. یہ جو QME ہے یہ کولڈ وار ایرا کی بیسیکلی ایک پالیسی تھی, J70s کے اندر یہ سامنے آئی, اور اس میں یہ انشور کیا گیا کہ جو بیلنس آف پاور ہے ریجن کا وہ اس طرح سے قائم کیا جائے کہ امریکن مفادات کے حق میں ہو, اور اس میں اسرائیل کو گارنٹیز دی گئیں کہ اس کا جو ملٹری برتری ہے وہ قائم رکھی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو یہ جو انفارمل پالیسی تھی, کولڈ وار چل رہی تھی نا, بھئی مصر بھی ادھر ہے بلاک میں چلا گیا کمیونزم کے, اور ٹھیک ہے نا یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی اسرائیل کام کرے گا امریکہ کے لیے, اور اسرائیل کو ہم اتنا طاقتور بنائیں گے کہ وہ پورے ریجن کو کنٹرول کرے گا. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ امریکہ ریجن کو کنٹرول کر رہا ہوگا اور کمیونزم کو یہاں سے ہم آؤٹ کریں گے. تو یہ جو انفارمل پالیسی تھی کولڈ وار کے بعد بھی جاری رہی, اور پھر 2008 میں تو ایپیک کی مسلسل کوششوں کے بعد یہ باقاعدہ لا بن گئی. یعنی اب امریکہ میں یہ باقاعدہ لا ہے 2008 سے کہ اسرائیل کو اس طرح سے برتری اس کی برقرار رکھنی ہے, یعنی انہوں نے چالاکی سے اس کو لا بنوا لیا. تو اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کو ہمیشہ اس قابل رکھا جائے گا, اس حوالے سے طاقتور رکھا جائے گا کہ وہ کسی بھی خطرے کو تباہ کر سکے, چاہے وہ خطرہ کسی انڈیویجول سے ہو, کسی ریاست سے ہو, یا کوalition آف ریاستوں سے ہو, یعنی 4-5 ریاستیں مل کر اسرائیل پر حملہ ور ہو جائیں, یا نان سٹیٹ ایکٹرز آ جائیں. ان سب کے خلاف جو امریکہ اسرائیل کو اس کی سپریورٹی برقرار رکھے گا. پھر انہوں نے آگے لکھا کہ ہر جو
मेजर असलह साज कंपनी है अमेरिका की, वो वेस्ट एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में जो असलह बेचती है मोरक्को से लेकर ईरान तक, वो इस बात को इंश्योर करती है कि इजराइल की जो डोमिनेंस है वो डैमेज ना हो। यानी कोई ऐसा इक्विपमेंट हम मोरक्को को, मिस्र को या किसी और मुल्क को ना दे दें, जॉर्डन को, जो इजराइल से बरतर हो जाए। हमेशा वो इक्विपमेंट देना है जो इजराइल से हमेशा नीचे ही दर्जे का हो। और इस वक्त चूंकि ना तो ईरान खरीद रहा है, और तो एक्सक्लूसिवली अगर ये पॉलिसी इस वक्त अप्लाई हो रही है तो अरब्स के ऊपर अप्लाई हो रही है, अरब रियासतों के ऊपर। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि इजराइल बाकायदा एक लिस्ट देता है अमेरिका को कि ये सिस्टम जो है, ये इक्विपमेंट जो हैं, ये हमारी QME को खतरा है, ये किसी को ना दिया जाए। इजराइल बाकायदा लिस्ट देता है। अच्छा जी, आगे चले। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अरब रियासत, चूंकि इस वक्त मेनली अरब रियासतें खरीद रही हैं और खरीदना चाहती हैं, जब भी कोई अरब रियासत या मिडिल ईस्ट की कोई दूसरी रियासत अमेरिका की इत्तेहादी वो अमेरिका से असलहा डिमांड करती है, कोई इक्विपमेंट, जेट्स, कुछ भी डिमांड करती है, तो अमेरिका फेस करता है इजराइल की वजह से 3 ऑप्शंस विद 3 प्रॉब्लम्स। उसके सामने 3 रास्ते होते हैं, लेकिन इजराइल की इस QME पॉलिसी की वजह से तीनों रास्तों पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यानी वो अपनी इस बात को एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कैसे ये जो पॉलिसी जारी है ये अमेरिकन मफादात के लिए बराह रास्त खतरा बन चुकी है। या तो अमेरिका इजराइल को मजबूर करेगा फलस्तीनी रियासत की तरफ लेकर जाए मामले को, या फिर अमेरिका ही का इन्फ्लुएंस रीजन में खत्म होने जा रहा है। वो अपने इस दलाल को साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई आता है कि हमें ये असलहा चाहिए, तो 3 ऑप्शंस हैं, तीनों के साथ प्रॉब्लम्स हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अमेरिका कंपनसेट करे इजराइल को सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ। फिर उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जब 2013 में यूएई ने F-16 मांगे, तो फिर ओबामा को फौरी क्या करना पड़ा कि उसने इजराइल को एडवांस रडार्स दिए, बाकी एडवांस टूल्स दिए कि ये जो हम F-16 यूएई को देने जा रहे हैं, इनको डिटेक्ट किया जा सके और ये किसी भी तरह इजराइल को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, यानी उनसे सुपीरियर रडार्स और बाकी टूल्स, F-16 को काबू कैसे करना है वो इजराइल को दे दिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि इससे तो असले की दौड़ लग जाती है। भाई जब आप ये दे रहे हैं और उससे सुपीरियर इजराइल को दे रहे हैं, तो वो किस काम के हैं जब वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकते? जब वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकते तो वो किस काम के हैं, उनको इस्तेमाल किधर करना है? तो इससे एक असले की दौड़ लग जाएगी, क्योंकि जो है वो फिर वो उससे सुपीरियर खरीदना चाहेंगे। ठीक है ना, वो उस पर फिर सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे कि ठीक है हम F-16 लेकर बैठ गए, वो इस पर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि आपने उससे बेहतर किसी और को दे दिए, आपने बैलेंस खराब कर दिया है। अच्छा, एक ये बात हो गई। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो इस क्लाइंट रियासत को जो सेल करे उसको लिमिट कर दे, यानी क्वांटिटी की मद में लिमिट कर दे। अगर इजराइल के पास 100 हैं तो इनको 20 दे दे, क्वांटिटी में लिमिट हो गया। दूसरा, जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट कर दे, यानी उनको वो लॉन्ग रेंज ना दे या किसी हवाले से कि जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट आ जाए कि जो इजराइल तक पहुंच ही ना सके। तीसरी चीज यह है कि टेक्नोलॉजिकल डाउनग्रेड कर दे। जैसे अभी बात चल रही है सऊदी अरेबिया को, वो कह रहे हैं कि वो डाउनग्रेडेड F-35 मिलेंगे, उनमें वो प्रेसिजन, वो ताकत नहीं होगी जो इजरायली F-35 के पास है। डाउनग्रेडेड टेक्नोलॉजी जो है वो उस मुल्क को दी जाए। तो उन्होंने कहा कि इससे तो अरब रियासतें जो हैं या मिडिल ईस्ट के बाकी जो अमेरिका की इत्तेहादी रियासतें हैं, वो इस पर शदीद, इससे नाराजगी उनकी होनी ही होनी है। इस ऑप्शन के साथ ये प्रॉब्लम है। भाई वो क्यों कमतर पैसे पूरे देने हैं और अमेरिका का इत्तेहादी भी बन के रहना है, लेकिन कमतर चीज को क्यों कबूल करें? ठीक हो गया। तीसरा ऑप्शन यह है कि वो सीधा सीधा इनकार ही कर दे कि हमने तुम्हें देना ही नहीं है, जैसे F-35 है, सीधा इनकार ही कर दे, यूएई को नहीं मिले। देखिए अब कितनी उनकी लॉजिकल बात है। F-16 दिए, 2-4 साल बाद यूएई ने कहा हमें F-35 चाहिए, क्योंकि वो उस पर मुतमईन नहीं हुए। आपने उससे एडवांस इजराइल को दे दिए। फिर आपने जो है वो अब जैसे F-35 है, तो F-35 में स्ट्रेटली इनकार करना है। तो अगर इनकार करना है तो इससे अमेरिकन मफादात को क्या खतरा है? इससे अमेरिकन मफादात को यह खतरा है कि अरब गवर्नमेंट्स जो हैं वो चाइना, रशिया या फिर इवन फ्रांस की तरफ जा रही हैं, उनसे असलहा खरीद रही हैं। अमेरिका जब यानी तीसरे ऑप्शन पर जाता है और उनको इनकार कर देता है, तो फिर वो इधर जा रही है, रशिया से खरीद रही है, चाइना से खरीद रही है, फ्रांस से खरीद रही है। इससे अमेरिका को यह नुकसान है कि एक तो वो जो पैसा आना था वो नहीं आएगा, और उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान यह है कि वहां पर तो ऐसे सिस्टम्स आ जाएंगे जिनको अमेरिका मॉनिटर ही नहीं कर सकता। वो तो चाइनीज सिस्टम है, उसको अमेरिका कैसे मॉनिटर करेगा? तो वो फिर अमेरिका की उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, वो तो ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे। अमेरिका को पता ही नहीं होगा कौन सा सिस्टम कैसे क्या कर रहा है।
ٹھیک ہو گیا. تو یہ انہوں نے بتایا کہ 3 آپشن اور تینوں کے ساتھ پرابلم ہے. کس چکر میں کہ اسرائیل کو برتر رکھنا ہے, اس چکر میں. اگر یہ پالیسی ختم ہو جائے تو یہ نہ ریاستیں ناراض ہوں, نہ اسلحہ ریس لگے, نہ بدامنی ہو, نہ یہ ملک چائنا رشیا کی طرف جائیں. اچھا, ایک بات ہوگی, آگے بڑھیے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی برتری قائم رکھنے کا ایک اور نقصان ہے, یعنی برتری قائم رکھنی ہے, برتری کے نتیجے میں جنگیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں ایک ڈپلومیٹک کاسٹ بھی ہے جو امریکہ کو مسلسل ادا کرنا پڑ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو گارنٹی دے دینا ہے اسرائیل کو کہ تمہیں ہم سپیریئر ہی رکھیں گے تھرو ملٹری ٹیکنالوجی, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب امریکہ سے ہمیں یہ ایشورنس ہے کہ ہم برتر ہی رہیں گے تو پھر ہمیں کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, ہمیں کسی سے ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, ہمیں کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, ہمیں فلسطینیوں کو رائٹس دینے کی ضرورت ہی کیا ہے, جب آ کر کوئی فلسطینی ریاست لے ہی نہیں سکتا ہم سے, اور کیونکہ ہم سپیریئر ہیں تو پھر ضرورت ہی کیا ہے ڈپلومیسی کرنے کی. تو اس کی ڈپلومیٹک کاسٹ ہے کہ وہ معاملات جنگوں ہی کی طرف جاتے رہے, اور آج ہم اس نیج پر جب پہنچ گئے. تو اسرائیل جو ہے وہ اس کی وجہ سے مسلسل ریلائی کس پر کر رہا ہے, ملٹری فورس کے اوپر, جس کے ظاہر ہے کہ ہر جگہ امریکہ جنگیں پھیلا رہا ہے, جس کی وجہ سے چائنا اور رشیا اور وہاں پر انٹر ہو رہے ہیں. تو اسرائیل اس پالیسی کی وجہ سے مسلسل کس پر ریلائی کر رہا ہے, ملٹری فورس کے اوپر, جس سے پورے مڈل ایسٹ کے اندر بدامنی پھیل رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا فریم ورک ہے یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. یہ ریجنل آرڈر جو اس طرح سے کام کیا گیا تھا, اسرائیل برتر, باقی نیچے ریاستیں جو امریکہ اور اسرائیل کی پارٹنر لیکن کمتر رہیں گی اور ایران کے خلاف لڑیں گی, یہ پورا فریم ورک اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. انہوں نے پھر 2020 کی مثال دی جب یو ای نے چاہا کہ ہمیں F-35 دیے جائیں, تو یو ای جو ہے وہ چونکہ اسرائیل کا بہت بڑا اتحادی بن چکا تھا, ایران کے خلاف لڑنے میں باقاعدہ وہ یو ای اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا, امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس کے باوجود اسرائیل نے یو ای کو F-35 نہیں لینے دیے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایپیک نے باقاعدہ کلوز ڈور میٹنگز کی اور بہت پریشرائز کیا, اور الٹیمیٹلی امریکن ایڈمنسٹریشن نے وہ F-35 یو ای کو نہیں دیے, اور اس وقت یو ای جو ہے وہ ساؤتھ کوریا سے لے رہا ہے, چائنا کے ساتھ بات کر رہا ہے, رشیا کے ساتھ بات کر رہا ہے. ابھی رشیا کے ساتھ انہوں نے جوائنٹ ڈرون پروڈکشن بھی شروع کی ہوئی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ یو ای جیسا قریبی ترین اتحادی جو باقاعدہ اسرائیل کے ہم پلہ کھڑا ہو گیا ایران کے خلاف, وہ ادھر جا چکا ہے. تو اب اس سے بھی اگلی ایک اور بات ہے, یعنی وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سے بھی اور یعنی مور فنڈامنٹل بات, اس سے بھی اگلی بات کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں اب ملٹری ٹیکنالوجی جو ہے وہ اب اس طرح سے ایوالو کر رہی ہے کہ یہ جو QME ہے کہ اسرائیل کا برتر رہنا, یہ ویسے ہی اب سسٹینیبل نہیں ہے. یعنی اب دنیا میں وہ تبدیلی آ گئی ہے کہ اب یہ ڈومیننس قائم ہی نہیں رکھی جا سکتی اس ماحول میں, اس بدلتی ریالٹیز میں یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے, یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. اب یہ بدماشی اب ختم ہونے کو ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک ریولوشن آ چکا ہے, ایک انقلاب آ گیا ہے. کس چیز کا انقلاب ہے؟ لو کاسٹ ویپنز, بس سستے سے ویپنز, لو کاسٹ. چونکہ دیکھیں نا, جو چھوٹی ریاستیں ہیں وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز تو افورڈ نہیں کر سکتی, لیکن $2000 کا ایک ڈرون تو افورڈ کر سکتے ہیں. ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کہاں, اور 2000 کا ڈرون کہاں؟ تو ایک 2000 کا ڈرون جو ہے وہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کر سکتا ہے. اور اس کی باقاعدہ مثال یہ ہے کہ 1500 2000 2500 $3000 کے ان کے میزائل اور ڈرونز نے امریکن جو ٹیکنالوجی کے شاہکار ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, ٹھیک ہے نا, جو دنیا کے سمندروں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, ان کو براہ راست ہٹ کر کے دکھا دیا. یہ وہ ریولوشن ہے جو اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا دنیا میں, اب ایگزسٹ کر رہا ہے. لو کاسٹ ویپنز, ہائی ٹیک جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو وہ پینیٹریٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. تو یہ جو شفٹ ہے, یہ اسرائیل کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج ہے, اس کو ڈیسائسو انداز کے اندر انٹائرلی ختم کرنے جا رہا ہے. فیصلہ کن انداز کے اندر یہ پورا سسٹم ہی ختم ہونے جا رہا ہے اسرائیل کی اس ڈومیننس کا, یہ پورا فریم ورک ہی ختم ہونے جا رہا ہے. اب QME برقرار رکھا ہی نہیں جا سکتا. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی پالیسی میکرز کے پاس اب اس کے سوا کوئی آپشن نہیں کہ وہ الٹرنیٹو راستوں کے پر جائیں اور اپنی ہیجمنی کے اس خواب کو اور اس پالیسی کو اب چھوڑ دیں. اس بدماشی والے راستے کو اب وہ چھوڑیں. اب یہ ہیجمنی ایگزسٹ سسٹین ہی نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو ڈپلومیسی کی طرف جائیں اور کمپرومائزز کی طرف جائیں. بدماشی چھوڑیں اور ڈپلومیسی کی طرف جائیں اور کمپرومائزز کی طرف جائیں. کمپرومائزز کی طرف جائیں کیونکہ پہلے بدماشی تھی نا, آپ کے پاس سب سے
डोमिनेंस थी, जो चाहते थे करते फिर रहे थे, अब नहीं कर सकते। तो अब यह है कि कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। अब ये ताकत की जुबान चल नहीं सकती है। अच्छा जी, अब ये एक एक लाइन बड़ी गैर मामूली लाइन है और इस सारी बात का क्रक्स है। उन्होंने कहा कि रियल प्रोग्रेस की अब जरूरत आ गई है फलस्तीनी रियासत के हवाले से, पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से रियल प्रोग्रेस, बातों वाली नहीं, रियल प्रोग्रेस की जरूरत आ गई है। ठीक है ना, बदमाशी का टाइम खत्म हुआ। अगले अल्फाज उनके सुनिए, दिस इज द ओनली रियल एग्जिट। इजराइल के पास अब इससे बचने का रास्ता बस एक ही, यानी या तो वो ये इस पॉलिसी को जारी रखे, जंगें, और उसके नतीजे में कोलैप्स हो जाएगा, चल नहीं सकता। और अमेरिका के मफादात भी इससे मुतासर हो रहे हैं। अमेरिका की ये सारी जो इत्तेहादी रियासतें हैं ये दूसरी तरफ जा रही, अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहां से खत्म होने जा रहा है, डैमेज होने जा रहा है। तो रियल एग्जिट एक ही है, फलस्तीनी रियासत। तो उन्होंने कहा कि इससे इजराइल आइसोलेशन से भी निकलेगा, हैज अलाउड इजराइल टू इंपोज ऑन इटसेल्फ, QME पॉलिसी की तरफ वजह से जो इजराइल आइसोलेशन में चला गया, यानी देखे ना, यूएई जैसा करीबी तरीन उसका था, उसको भी उसने अपनी QME पॉलिसी की वजह से F-35 नहीं लेने दिए, तो उससे मसला हुआ ना। तो अब जैसे सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहा है लेकिन उसको ये F-35 नहीं लेने दे रहा, जब QME होगा ही नहीं और बातचीत से, भाईचारे से, अमन से मामलात हल होंगे तो फिर ये मसला ही नहीं होगा। तो रियल एग्जिट अब इजराइल के पास यही है कि वो बदमाशी का रास्ता छोड़े, फलस्तीनियों को राइट्स दे, ठीक है ना, और आइसोलेशन से निकले और यहां पर बराबरी की सतह के ऊपर रहे। अगर इजराइल ये नहीं करता तो फिर वो अपना खात्मा समझे, इसके सिवा कोई ऑप्शन इजराइल के पास नहीं है। इतने बड़े दलाल, उन्होंने कहा मैसेज इज क्लियर, बात अब बिल्कुल वाज़ेह है। वो रीजनल ऑर्डर जिसको इस तरह से कायम किया गया था कि वो अमेरिकन मफादात के मुताबिक होगा थ्रू मिलिट्री फोर्स, सारा रीजनल ऑर्डर कायम हुआ और मिलिट्री फोर्स के जरिए उसको कायम रखा गया ताकि वो अमेरिकन मफाद के मुताबिक चीजें चलती रहें। नाउ बी अचीविंग द अपोजिट, अब वो इसके हालात बिल्कुल दूसरी तरफ हो चुके हैं, अपोजिट हो चुके हैं। ये पॉलिसी अब रीजनल पीस को खराब कर रही है और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को खराब कर रही है। यानी अमेरिका फिर यहां देखे ना, तमाम रियासतें पीछे हट रही हैं, चाइना की तरफ जा रही हैं, रशिया की तरफ जा रही हैं, तो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो यहां से डैमेज हो रहा है। तो ये बड़ी गैर मामूली चीजें उन्होंने, हमने ये मुख्तसरन यानी उसका क्रक्स जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, तो ये वो दलाल हैं जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसलिए इजराइल, मेरा ख्याल है ये पॉलिसी तो कभी भी नहीं अपनाएगा डिप्लोमेसी की, बातचीत की, भाईचारे की। तो बहरहाल वो अपने अंजाम को इसलिए पहुंचेगा। सऊदी अरेबिया ने मैसेज भेजा है कि ईरान के ऊपर हमला हम सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, जो इससे पहले जंग हुई है उसमें ये खबरें चलती रहती हैं कि सऊदी अरेबिया ने हेल्प किया ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में, यानी अमेरिका इजराइल की हेल्प की, ये खबरें चलती, इसकी कोई तस्दीक नहीं है लेकिन चलती रहती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सऊदी अरेबिया ये अंडरस्टैंड कर चुका है कि ईरान की जंग उनके मफाद में नहीं है, कई हवालों से मफाद। पहली बात यह है कि उसको यह भी समझ आ गई है कि ईरान की रिजीम चेंज ऐसा नहीं है जैसे वो समझते थे कि एक झटका देंगे और ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगी। इजराइल ने इसी तरह ही प्रपोज किया था ना, यूं अटैक करेंगे और अनरेस्ट होगा और ये। तो अब सऊदी अरेबिया को यह समझ आई है कि भाई यहां फिर 20-30 साल लड़ना पड़ेगा, फुल स्केल इन्वेजन, 20-30 साल की लंबी जंग, सऊदी अरेबिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तो यह कि ये इम्पॉसिबल है, दूसरा यह है कि एक रीजनल इंस्टेबिलिटी फैलेगी। सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया का मसला क्या है, ऑयल खत्म हो रहा है, वो अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, विजन 2030 करीब आ रहा है। अगर रीजन में जंग छिड़ जाएगी तो विजन 2030 किधर जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किधर से आएगी? रीजन में तो जंग छिड़ी होगी, डिस्ट्रक्शन हो रही होगी, पैसा कहां से आएगा? यानी इस वक्त सऊदी अरेबिया खुद बड़ी क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहा है, ऑयल खत्म हो रहा है, विजन 2030 मॉडर्नाइज सारा वो कर रहे हैं, तो वो तो दरमियान में कहीं रह जाएगा। तो अब आप देखें ना, सऊदी अरेबिया व्यूज के रीजनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है उसके विजन 2030 इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स के लिए, एंड सीक्स टू अवॉइड बीइंग ड्रॉन इनटू अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट। वो अब नहीं चाहता कि वो किसी बड़ी जंग के अंदर ड्रैग हो, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रियलिटीज बदल गई, जो एक पूरा ऑर्डर काम कर रहा था ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो अब हालात बदल गए, रियलिटीज बदल गई हैं, वो अब नहीं चल सकता। तो उधर उर्दगान ने कहा कि हम लेबनान के साथ खड़े हैं, और वेनेजुएला ने शुक्रिया अदा किया है ईरान का फॉर डिफेंडिंग सोवरेनिटी अमिड यूएस प्रेशर। वेनेजुएला और ईरान के राब्ते और मुकम्मल सपोर्ट का जो ऐलान कर रहे हैं। तो वहां भी जाहिर है कि इजराइल इन्वॉल्व है,
ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا ایک الائنس بن رہا ہے. بہرحال یہ غیر معمولی چیزیں ہیں. بیلجیم کی کنڈمنیشن آئی ہے ویسٹ بینک کے اندر جو سیٹلمنٹس بن رہی ہیں. تو یہ کچھ غیر معمولی چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.